किसी की मैसेजिंग करें, बेंचेस बनाते हुए किसी को कोई इशारे करें, उनका काम है कि वो इंसाफ फराहम करें, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। अगर किसी जज के ऊपर कोई इल्ज़ामात हैं तो ये अल्लाह करे वो गलत हों, लेकिन ये मुनासिब बात होगी कि उसको किसी बेंच में ना बिठाया जाए और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। मुझे हैरत हुई कि कल ही चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे थे कि उन्हें बड़ी तकलीफ़ और दुख होता है कि वो जब सुनते हैं उनके जजेस के ख़िलाफ़ कैसी चीज़ें आती हैं। काजी फाइज़ ईसा साहब भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके ख़िलाफ़ पीटीआई की हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी एक रेफरेंस भेजा और वो ये चाहते थे कि उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने से वो रोकें, और वो साजिश सबको पता है। इमरान खान ने कहा कि ये रेफरेंस गलत भेजा, सदर पाकिस्तान कहता है कि रेफरेंस गलत भेजा, उस वक्त की काबीना के मिनिस्टर्स कहते हैं कि ये रेफरेंस गलत भेजा। अब अगर एक चीज़ तय हो गई है कि वो रेफरेंस गलत था, लेकिन उस गलत रेफरेंस के वक्त में चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, जो उनका फैसला था वो कुछ और था। शायद उस वक्त उनके जज्बात वो नहीं थे जो कल उनके जज्बात थे। जिस तरह कल उनको दुख हो रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, काजी फाइज ईसा के वक्त में लगता है कि ना उनको दुख हुआ ना उनकी आंखों में आंसू आए। ये इस किस्म की तरह से चीजें नहीं चलती। सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है। सब लोग कहते हैं कि रेफरेंस गलत भेजा गया है। सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी कराची में इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनका ये कहना था कि अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है। सब लोग कहते हैं कि रेफरेंस गलत भेजा गया है। सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है। सब लोग ये कहते हैं कि रेफरेंस गलत भेजा गया। इसका मौक़िफ़ काजी फाइज ईसा के मुतल्लिक कुछ और था, लेकिन उसी चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ जो है वो जब ये नकवी साहब आ गए तो कुछ और हो गया। इस किस्म के तजादात अगर सामने आना शुरू हो जाएं तो इससे जो कौम का एतमाद होता है जुडिशरी के ऊपर वो मजरू होता है। आप हालात और वक्त के मुताबिक अगर अपनी राय को तब्दील करें, अपने फैसले को तब्दील करें, तो ये किसी भी सूरत में ना सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा है और ना मुल्क के लिए और ना जमहूरियत के लिए अच्छा है। मेरा ये ख्याल है कि बिला झिझक इस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये मुतालबा है, तमाम वकला तंजीमों का ये मुतालबा है, तमाम फरीकों का जो उस मुकदमे में फरीक है उनका ये मुतालबा है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें और फिर आप ये केस सुनें। ये अजीब बात है कि 9 जजेस से ये जो बेंच था वो शुरू हुआ, सुकड़ता 3 जजेस पे आ गया है, और इन 3 जजेस में भी एक जज वो है जिसने खुद अपने आप को इस बेंच से पहले अलग किया हुआ है और उसने कहा था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझे नहीं सुनना चाहिए, और आज उस जज को आप बिठा के ये केस सुन रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब बात है। इससे अदलिया मज़ीद मुतनाज़ा होगी, अदालती फैसला जो भी आएगा वो मज़ीद मुतनाज़ा होगा, और जो उसकी तौकीर है लोगों की नज़र में उसको नुकसान पहुँचेगा। जनवरी में इलेक्शन हुए कराची में, लेकिन अप्रैल चल रहा है, कराची का मेयर अभी तक नहीं आ सका है। तो ये दूसरी बात ये कि वो इलेक्शन कमीशन जो अभी तक 10 से ज़्यादा यूनियन कमेटी ने नतायज नहीं दे सकी है, वही 11 यूनियन कमेटी अभी वो कराने जा रही है इलेक्शन, उस पर हम क्या करेंगे? देखें, ये बड़ा एक आपका अच्छा सवाल है और मैंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों भी की थी और मैं दोबारा उस सवाल को दोहराता हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन को एक सबब बता दे, एक वजह बता दे कि जी ये वजह थी जिसकी बिना पर ये 11 यूसीज का इलेक्शन हमने जनवरी में नहीं मार्च में इसको शुरू किया है। देखिए, हमारा तो कहना यह है कि इन 11 यूसीज का इलेक्शन मेयर के इलेक्शन के बाद होना चाहिए, उसूली तौर पे, अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे। लेकिन चलें, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि नहीं, मेयर के इलेक्शन से पहले ये 11 यूसीज का इलेक्शन होना चाहिए। अगर उनका ये ख्याल था तो 15 जनवरी को कराची शहर में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को ये 11 यूसीज का शेड्यूल आ सकता था और फरवरी के महीने में ये 11 यूसीज पर इलेक्शन हो सकता था।
کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ یہ جنوری میں شیڈیول کیوں نہیں آیا اور یہ 2 مہینے کے بعد انہوں نے شیڈیول کیوں جاری کیا ہے. یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کا سبب کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اس کا جواب دے. دوسری بات کہ یہ روایت بہت غلط ہے کہ اگر کچھ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں تو ان خالی رہ جانے والی سیٹوں کی وجہ سے اگر آپ میئر کا الیکشن روکیں گے، چیف منسٹر کا الیکشن روکیں گے، پرائم منسٹر کا الیکشن روکیں گے، اسپیکر قومی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا الیکشن روکیں گے تو اس ملک میں آگے چل کر آئینی بحران پیدا ہونے کے خدشات ہیں. اگر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کوئی 4-5 خالی رہ گئیں اور آپ نے الیکشن کرا دیے اور جو جماعتیں جیت کر آتی ہیں ان میں جو فرق ہے سیٹوں کا وہ 1 یا 2 سیٹوں کا اگر فرق ہوا تو وہ جماعت مطالبہ کرے گی کہ پہلے یہ جو رہ جانے والی سیٹیں تھیں اس پہ الیکشن کراؤ، اس کے بعد آپ جو ہے وہ چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا الیکشن کرو. تو اس طرح پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا الیکشن کئی مہینوں تک لٹکا رہے گا، وہ نہیں ہوگا. بہرحال الیکشن کمیشن کی یہ دانست ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. جو 10 سیٹوں کی بات کریں، میرا خیال ہے 10 سیٹیں نہیں رکیں، اب کم ہے لیکن وہ ان کو کم جو سیٹیں رہ گئی کر دینی چاہیے. الیکشن کمیشن کے پاس قانون کے مطابق میکسیمم 60 دن ہوتے ہیں کسی بھی کیس کو اپنے پاس روکنے کے. غلط طریقے سے روکے انہوں نے، لیکن بہرحال 60 دن میکسیمم ہوتے ہیں اور وہ 60 دن کا جو عرصہ ہے وہ 15 مارچ کو ختم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے خیر باقی فیصلے کر دیے ہیں، کوئی 2-4 شاید یوسیز رہتی ہیں ان کا بھی فیصلہ کریں، اس کو نوٹیفائی کریں، اس لیے کہ یہ جو کچھ اب ڈیلے ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ڈیلے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے تشویش پیدا ہو رہی ہے اس علاقے میں جو لوگ منتخب ہو کر آئیں ان کے درمیان اور ان کے ووٹرز کے درمیان، اور یہ میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. ایک سیکنڈ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو دوست یہاں موجود ہیں ان کی تعداد تو کوئی 22-23 ہے، لیکن یہ لوگ صرف یہ نہیں جو شامل ہوئے ہیں، ان کے ساتھ شمولیت کرنے والوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں وہ مجمع لگ جاتا ہے پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو کم بلائیں. تو جو ان کے لیڈرز ہیں مختلف برادریوں کے، ہم نے صرف ان کو یہاں بلایا ہے، تعداد اس سے کئی زیادہ ہے. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اچھا ہے کہ جب یہ 15 جنوری کو الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی نے کچھ یوسیز کے نتائج پر اعتراض اٹھایا اور الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھیجی کہ جناب ان یوسیز میں جو کنسولیڈیشن ہے اس کو روکا جائے اور اس سے پہلے اس کی ریکاؤنٹنگ کرائی جائے. اور وہ درخواست بھی ہارنے والے امیدواروں نے نہیں کی، جماعت اسلامی کے کسی ایک عہدیدار نے کی، جو خیر غلط تھی قانون کے مطابق لیکن بہرحال کی. اور ہم نے پہلی پیشی پر ہمارے وکیل نے یہ کہا کہ جو درخواست جماعت اسلامی نے کی ہے، جو ان کی پریئر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکاؤنٹنگ کرا دیں، وہ پریئر آپ الاؤ کر دیجئے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پہلی پیشی پر بھی ہمارے وکیل نے یہ کنسیڈ کیا، الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. دوسری پیشی پہ دوبارہ یہ کہا کہ جناب یہ مختلف آپ پیشیاں دیتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرا دیجئے. الیکشن کمیشن نے پھر وہ نہیں مانا، لیکن اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے پورا اس کو اسکروٹنائز کیا اور کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی. اس رپورٹ کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو 6 یوسیز ہیں جن کی کنسولیڈیشن بھی نہیں ہوئی رزلٹ کی، اس کو انہوں نے روک دیا تھا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرا کے اس کا اعلان کر دیا جائے. جو جماعت اسلامی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلی گئی، وہاں پر وہ آرڈر میرے پاس پڑا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ان کو کہہ رہا تھا کہ جناب میرے پاس آپ کیوں آئیں، یہ تو کراچی کا کیس ہے، آپ جائیں کراچی میں جائیں، سندھ ہائی کورٹ میں جائیں. تو وہاں انہوں نے بہت رونا دھونا ڈالا کہ جناب وہ ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی تو اس کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مہربانی کریں اس کو روک دیں. تو انہوں نے روکا، لیکن جس دن انہوں نے روکا شام کو آرڈر ایشو ہوا. اس دن اس آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے ان 6 میں سے 5 یوسیز کی ریکاؤنٹنگ ہو چکی، صرف ایک رہ گئی ہے. کیونکہ اس کی ریکاؤنٹنگ اگلے دن رکھی ہوئی تھی تو وہ نہیں ہوئی، عدالت کے فیصلے کی روشنی میں وہ روک دی گئی. لیکن غالباً 4 یا 5 تاریخ ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسٹے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی بھی ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی. 5 یوسیز جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے، پیپلز پارٹی پہلے نتیجے کے مطابق پہلے بھی ہم جیتے تھے، ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں ہم جیت گئے ہیں، تو وہ فیصلہ بالکل کلیئر ہے، وہ ہو گیا ہے. لیکن جماعت اسلامی جو کہہ رہی تھی ریکاؤنٹنگ کراؤ، اب جا کے کہہ رہے ریکاؤنٹنگ رکواؤ.
इसके बाद हाँ देखें, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कल, बेगुनाह गरीब लोगों की जानें इसमें गई। लेकिन जो दूसरा आपने हिस्सा जोड़ा है इसका कि जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत, बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कह सकते हैं कि हुकूमत को जिम्मेदार होना चाहिए, हम मान लेते हैं। लेकिन जो ये वाक़या हुआ उसमें कोई प्राइवेट आदमी, कोई फैक्ट्री ओनर, उन्होंने कोई ज़कात देनी थी अपनी, और उस ज़कात को देने का जो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया वो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब था। उन्होंने कैश पैसे तकसीम करने का ऐलान किया और वहाँ पर लोगों को बुलाया। वो बहुत छोटी सी जगह थी, उस छोटी सी जगह में कई सौ लोग जो है वो ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे थे, वहाँ वो गए और उन्होंने पैसे तकसीम करे। वहाँ पर उस पैसे तकसीम करने के दौरान वहाँ भगदड़ मची और उस भगदड़ के नतीजे में ये कोई 25 के करीब अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए, जिसमें से कोई 12 जो है वो बेचारे जहाँ बहक हो गए, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ना उन्होंने इस जो इवेंट ये कर रहे थे, जो तकसीम कर रहे थे ज़कात की, ना उन्होंने पुलिस को बताया, ना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, ना किसी और इदारे को बताया कि जनाब हम कोई 500-600-700 लोग इकट्ठे कर रहे हैं और हमारा ये नेकी का एक काम करने का इरादा है, लिहाजा यहाँ पर आके कोई इंतजामात में हमारी मदद करे। किसी तरह का कोई उन्होंने किसी को इत्तला नहीं दी। तो ये कुल्ली तौर पर जिम्मेदारी उन लोगों की थी जिन्होंने ये किया था, और उस पर मुकदमा भी हुआ है, उस पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, और उस पर जाहिर है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मैंने रात भी ये इल्तिजा की, दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवस्सुत से कि जो मुखय्यर हजरात गरीबों की इमदाद करना चाहते हैं रमज़ान के महीने में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़कात देना चाहते हैं, खैरात देना चाहते हैं, सदका देना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो इस तरीके से ना करें। ना तो उन गरीबों की इज़्ज़त का तमाशा बनाएं, ना उनकी जानों को रिस्क में डालें। हुकूमत से रब्ता करें, इदारों से रब्ता करें। कोई बेहतर तरीका भी हो सकता है इस इमदाद को तकसीम करने का, जो बैठकर तय किया जा सकता है, ताकि ये जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए और पर्दे में रहकर पहुंच जाए, ताकि उनकी जानें भी बचें, उनकी इज्जत भी बचे। जी वो जब्बार जी जी एक जगह देखें, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, ये सारे जो केसेस अगर डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो हमारी 97 सीट्स बनती हैं, 97, और जमात इस्लामी की गालिबन 83 या 84 हैं, और पीटीआई की कोई 42 हैं। Thank you.